प्रेज द लॉर्ड। विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए ये प्रातः सकाल पाई आज चिंतन निमंते ईश्वर को धन्यवाद दौची। आसंतु आम माने समस्ते चक्षु बंद करवा और ईश्वर जीवंत वाक्य निकट को छिबा। स्वर्ग पृथ्वीर पवित्र ईश्वर ये प्रार्थना करुची ये प्रातः सकाल पाई प्रभु आज चिंतन पाई प्रभु जो वाक्य तुम्हें रखिअछ कारण मंडली विषय जो वाक्य तुम्हें कहुअछ ये अंतिम समय आ मंडली कि प्रकार रहिबा आवश्यकता रही कारण प्रभु तार विषय तुम्हें आम को वाक्य अवगत कराओ। धन्यवाद दौची प्रभु कारण तुमर मंडली होची सती कन्या तुमरी मंडली की तुम्हें विवाह करिया पे आसुअछ। मंडली जेपरी निष्कलंक अनिंदनीय पवित्र रे निजको सुसज्जित करिबो। धन्यवाद दौची आजिर प्रभु तुमरी लोक मान जो माने ऑनलाइन माध्यम रे तुमर वाक्य को सुनती से वाक्य को जेपरी से निजस्व करिवे प्रभु तुम्हें दया कर। धन्यवाद यीशु को नाम रे ए छोट प्रार्थना मागुछु आमेन। जाहो विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए आमे पुनर्बार आज मध्य से मंडली विषय चिंता करिबा। चर्च इज द ब्यूटी कारण प्रभु आ मंडली के आउ सती कन्या सौंदर्य रे परिपूर्ण होबा पाई से चाहती कहीं ना काली आम माने शुणुथिले जे मंडली उपरे जेतेबेले जने पास्टर तार दायित्व रही तार रेस्पॉन्सिबिलिटी रही आउ जहाँकि आदि तार 2 अध्याय 15 पद अनुसार परमेश्वर आदम को एदन उद्यान को नहीं ता सुसज्जित रक्षा करने निमंते नियुक्त कले। आमे काली 2 गोटी विषय चिंता करुथिले सुसज्जित मंडली आउ मंडली बिलीभर मान को सजाड़िबा प्रस्तुतिकरण मध्य को नवा बा सजाड़िबा एटा आज पास्टर ता रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबा आवश्यकता रही। मंडली रो लोक माने प्रत्येक दिन नीड करंती स्वर्गीय माना फ्रेश माना को सेमाने प्राप्त हेले आउ सेमाने तांको शरीर रे ईश्वरंकर तेज महिमा प्रकाशित होता है। तेणुकरी आउ मंडली रो जड़े आज पास्टर आज लीडर आज प्रचारक एठी सेतिपाई प्रभु मंडली की 5टा पिलर देले ताउची 5-fold मिनिस्ट्री एफिसी 5 अध्याय 11 पद अनुसार काहाकू प्रेरित काहाकू प्रचारक काहाकू भाववादी काहाकू शिक्षक काहाकू पालक करी से नियुक्ति देले कारण ता मंडली मध्य उत्पन्न होवा आवश्यकता रही। आउ मंडली कारण जेतेबेले मंडली रो लोक माने जेतेबेले फ्रेश माना पांती से माने निजको सुरक्षित बोली मन रखी थांती। 2टा विषय सजाड़िबा सुसज्जित करिबा जने लीडर बा जने पालकर दायित्व। सेकेंड विषय हला लोक मान को प्रोटेक्शन दवा गॉड्स प्रोटेक्शन आ बिलीभर मान को आमे सुरक्षित करिबा। तेणुकरी ताहा जड़े शिक्षादायी जाजक
ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ तार डेडिकेशन द्वारा ही तार समर्पित जीवन द्वारा ही से कौन करे लोक मान को फीडबैक दिए लोक माने हृष्ट पृष्ठ हुअंती खाद्य द्वारा से स्वर्गीय माना खाइबा द्वारा से माने आउ तांकर प्राण शुष्क हुए नहीं कारण चर्च होची रोटीर घर कारण रोटीर घरे सदाबेले लोक मैंने आसती खाद्य रोटी खाइबा पाई आत्मिक स्वर्गीय माना को से माने भक्षण करती तेणुक आज आम देखा जे चर्च कहीं प्रभु गोटे विषय ख्रीष्ट मंडली की से कौन कले मस्तक स्वरूप करी समस्त विषय से पूर्ण कले जोड़ा कि एफिसी 1:23 आम देखिले ख्रीष्ट मंडली मस्तक स्वरूप आ मंडली की समस्त पूर्णतारे आ से परिपूर्ण कले समस्त विषय से कौन कले दान कले आमे चर्च सदा बेले मंडली की आम माने आसीबार लक्ष्य है जे मंडली आम मान को पूर्णता प्राप्त करे कौन ताहुची आत्मिक सजारे आमे निजको सुसज्जित करिबा जड़े जेते बेले मंडली की जाए कारण ईश्वरंकर रोटीर घर को जाए से कौन करे आत्मिक सजा केतेबेले आमे तो आत्मांकर रब को शुणु ईश्वरंकर ज्ञान को प्राप्त हो ताहा मान को परिपूर्ण करे ईश्वरंकर वाक्य रे परिपूर्ण होबा सेतिपाई जोन 1:16 लेखा कला ताहांको पूर्णतारू आमे समस्ते पूर्णता प्राप्त हलु तापर दाटी दउची अनुग्रह पर अनुग्रह आमाने प्राप्त हलु केतेबेले जेतेबेले आमाने आत्मिक सजा जड़े विश्वासी जेते मंडली प्राप्त हुए ईश्वरंकर ज्ञान रे ईश्वरंकर परिचय रे जेते बढ़े ताहले आमी जेम देखुथिले परिचय तापर होची प्रकाशन तापर होची जड़े निज गृह को गुंथिबो तापर स्वर्गीय डिवाइन अथॉरिटी ए चारि गोटी विषय नियत आवश्यकता रही मंडली पाई तेणुकरी आउ गोटे मंडली मध्य सदा बेले पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर मिश्रण बा तांकर उपस्थिति रहिबा आवश्यकता रही सेतिपाई प्रभु जीशु गोटे विषय कहले जोन 17:12 से कहले विनाशर संतान बिना जणे सुधा जणे विनष्ट हेबो नाही कौन पाई वाक्य कहले प्रभु जीशु कारण तांकर याजकीय प्रार्थना 17 जोन 17 सेठी कहउछन्ति स्टेटमेंट दउछन्ति विनाशर संतान बिना जणे विनष्ट हेबो नाही कारण आउरी मध्य प्रभु कहले जोन 8:26 मु पितांको ठारू जहा जहा शुणे मु कुहे दैट इज गॉड्स रेवलेशन ईश्वरंको ठारू प्रकाशन पाइबा आमे निहाती पाइबा दरकार आज ए पास्टर आमे तो ईश्वरंकर प्रकाशन कारण प्रभु जीशु कहउछन्ति मु पितांको ठारू जहा जहा शुणे मु ताहा ही कुहे माने एठी गॉड्स रेवलेशन ईश्वरंकर प्रकाशन जेते आसीबो मंडली मध्य ईश्वरंकर प्रकाशन रहिबा आवश्यकता रही चर्च नीड करे आवश्यकता करे जे ईश्वरंकर प्रकाशन आउ सेतिपाई आउ जोन 8:29 प्रभु जीशु कहले पिता मते परित्याग कले नहीं कारण मु तांकर सर्वदा संतोषजनक कार्य करि थाए कहीं ए वाक्य कहले प्रथम विषय से कहले जे मो पितांक ठारू जहा जहा शुणे
ମୁଁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ତା ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଜୀବନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଡିପ୍ ରିଲେସନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଲିଡର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ରବକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିବ, ତାର ଗେହେରା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଜଣେ କେତେବେଳେ ଆଜି ଲିଡର ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାଟେ, ତାହେଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଟେ ବାନର, ଗୋଟେ ଘର ନୁହଁ, ବିଲ୍ଡିଂ। କେବଳ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଦାଡ଼ି ଦେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜୀବିତ, ଲୋକମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ରହିବେ। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୁଟିର ଘର। ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଉଟି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସତୀକନ୍ୟା ସଦୃଶ। ମଣ୍ଡଳୀକା ମାନେ ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଲୱେଜ୍ ସଦାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନା ଲୋକମାନେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନା ପାଇବେ। ତାଜା ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସନ୍ତି ନଟ୍ ଫ୍ରୁଇଟଫୁଲ୍, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଆଦତ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଦୋଜ ଆର୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ ସେଠି ଗଡ୍ସ ରେଭଲେସନ ନଥାଏ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନଥାଏ। ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଫ୍ରୁଇଟଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ୱେ ଯଦି ନ କରିବା କୌଣସି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, ଆଉ ଯାହା କିଛି এই ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କରିବ ତା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର କି ଆମେ ରଖିଛେ? ଆଜି ପାଷ୍ଟର, ଆଜି ଲିଡର, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକି ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଶାୟା 2:3 ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ତୁମେମାନେ ଆସ, ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବା। ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଏଠି ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ଦାଡ଼ି ଦେଉଛି ରୁଟିର ଘର। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରୁଟିର ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ତାର ଟିଚେବୁଲ ହାର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ ଯାଜକର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ସେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପରିପକ୍ୱତା କରିବା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର ସୋପାନ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା। କାହିଁକି ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ କାରଣ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ 2:28 ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଢଳାଯିବ। କାରଣ ସେଠି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ତା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବେଦାରୀ ଆସୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଦାରୀର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଜୋଏଲ ସେ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ। ଆଉ ମିଖା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ। ମିଖା 4:2 ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଲେ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ଆମେମାନେ ଆସ, ଆମେମାନେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମମାନେ ଯାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନାନ କରିବା। କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସିବେ। କାରଣ ସେ ରୁଟିର ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ସେ ରୁଟିର ଘରଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ମିଖା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, 4:1 ଶେଷ କାଳରେ ଏ ରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସ୍ରୋତ ପରି ତୈ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ବଢ଼ି ଆସିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ ବଢ଼ିବ। ସ୍ରୋତ ପରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ, ବଢ଼ି ଆସିବେ। କାରଣ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ଲେଖାଏ। ତାହା ବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ଅଥରିଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ହବ। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରିପକ୍ୱତା ହେବେ। ପରିପକ୍ୱତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରକାଶନ ପାଇବେ। ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜ ଏ ଲିଡର, ତାର ସିକ୍ରେଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଗଡ୍ସ ପାୱାର, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇବା? ଗଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇବା। ଗଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି ଗଡ୍ସ ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ ଗଡ୍ସ ପାୱାର ଆସିବ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରପର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆମମାନେ କରିପାରିବା। ତାହା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ, ନୋ ଭିଜନ, ନୋ ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲୋଜ ନ ହବ,
आनंदर चैप्टर ईश्वर आमको देवेनि बेदारी आसवाप हेले मंडली भितर मंडली लोक मैंने कौन करेंगे आंठू भांगे लोक मान भीतर से क्रांतिकारी आत्मा को परमेश्वर कौन करेंगे ता पठेबे लोक माने स्पिरिचुअली आध्यात्मिक विषय से माने प्राप्त हेबे लोक मान को जीवन रे ईश्वर उपस्थिति प्रति सेमानकर भूका प्यासा बढ़ी चलो ताले गोटे चैप्टर जो क्लोज हम आनंदर चैप्टर को प्रभु कौन करेंगे कार्य करेंगे जमती जिसाय 6 अध्याय 1 पद लिखा अछि उसिय राजा मृत्यु हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उन्नत एक सिंहासन उपविष्ट देखिली तांको राजवस्त्र अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला माने तले चर्च डेड अवस्था रे चर्च तले डेड हो जाए चर्च मृत लोकों को जन्म दब चर्च रे ईश्वर जीवन जदि प्रभावित हेले लोके पुनर्जीवित हेबे माने जदि मंडली डेड अवस्था रही ता भीतर मृत लोक जन्म नेबे किंतु जो मंडली रे ईश्वर जीवन प्रभावित हुए ता लोक माने पुनर्जीवित हेबे ता डेड चर्च सदा बेले ताकू कहा जाए करप्टेड चर्च से गोटे करप्टेड मध्य को चली जाए कारण डेड चर्च मध्य रे ईश्वर ग्लोरी से प्रकाशित हुए कारण लोक माने गोटे आत्मिक स्तर रे से माने रुहंती नहीं लोक मान भितर वाद विवाद से माने इनम्याच्योर्ड क्रिश्चियन तांको कहा जाए डेड चर्च मीन्स लोक माने आध्यात्मिक विषय प्रति गुरुत्व दियंती नहीं डेड चर्च सदा बेले लोक मान को अंतकण सिद्धता न थाए सिद्धता पवित्रता को से माने आपणी न थांती आउ डेड चर्च लोक माने से माने राइट स्टैंडिंग विथ गॉड ईश्वर को सम्मुख रे से माने ठियाई पारंती नहीं कारण से माने करप्शन मध्य रे जीवन को अतिबाहित करंती ताले डेड चर्च लोक माने नॉट वॉकिंग द विथ गॉड ईश्वर को सहभागिता रे ईश्वर सहित से माने चली पारंती नहीं डेड चर्च लोक माने तांको भीतर आस्था विश्वास भरोसा ईश्वर ठार रुए नहीं टोटाली से माने डिपेंडेंट होचंती जगत मनुष्य पर निर्भरशीलता से माने कारण से डेड चर्च लोक माने कौन करती मृत अवस्था को तले चली जाती आउ जिसाय भविष्यत वाक्य कहले उसिय राजा मृत हेले आउ ईश्वर उन्नत सिंहासन उपरे विराजमान हेले ईश्वर महिमा सेठक आसिला तार अर्थ होची तापर आमे देखुचे से जिसाय 6 अध्याय 2 ରୁ 4 पद भितरे तांको सम्मुख रे सराफ गुण ठिया हेले सेमानकर 6 पक्ष थिला 2 पक्ष मुख आच्छादन कले 2 पक्ष चरण आच्छादन कले 2 पक्ष रे उड़िले तार अर्थ होची एठी मुख आच्छादन करिवार अर्थ होची कलुषित हृदय को परिष्कार करिबा चरण आच्छादन होची चरण बेगगामी अधर्म पथरे आउ जहा दौड़ थिला 2 पक्ष रे उड़िले एडी पवित्र आत्मा को शक्ति रे आमान कौन करिबा चलिबा 2टी पक्ष प्रभु आमान को देइछन्ति 2टी विंग 2टी हस्त आमे सेई प्रभु को निमंते आमाने कौन करिबा आगु को दौड़िबा आसंतु प्रिय मंडली आमे ए अंतिम समय प्रभु चाहती गोटे चैप्टर जिते क्लोज हम प्रभु से बेदार आत्मा को पठेबे आमे जिते से प्रभु जीशु गोटे विषय कहले तुम्हें साधु प्रेरित पाउल कहले मु मरी जाइछि डेथ पर जीवन
गोटे बीज जमती माटी पड़ी से मरला पर ही से पचिला पर तापर से जीवन से वृक्ष सदृश से उठुछि ठीक से भली आम को मरिबा पे पड़िबो मृत्यु माने कौन आमे से न मले आमे क्रूसर अनुगामी हो पारिबानी तापर बेदारी आसीबो ईश्वरंकर से क्रांतिकारी आत्मा मंडली उपर प्रवाहित हब तेणुक धन्यवाद दूची आज आमने आज चिंतन पाई प्रभु आम को आज जहा किछि वाक्य आम रही आमे पुणी काली प्रातः सकाळे ईश्वरंकर से जीवंत वाक्य किछि शिक्षा ग्रहण करिबा। धन्यवाद। वाक्य द्वारा निश्चित आपण माने आशीर्वाद प्राप्त होउछंती आ वाक्य शुणंतु आपण माने आउ अन्य मान को मध्य शेयर करंतु आ प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।